سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا ورفقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، نرجليao harumwa ya qissa ya alhabibi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ikao ibiri imasiwaja na mshelewa leo mwezi fukare ya mwezi wa Rajab na udojo ukaya ngasi harumwa imezi mitukufu mezika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haitukuza wakati wa ujinga ikaija ezemizi zinu mwezi wa Rajab wakauzia zemashakili wakanizo shawakauzia wulu wakati wa ujinga yabo kadhalika wakati wa usila insi mezi ya ufanya mbisha inu mezi ya ukariji prepare haukanga ndora kabili imwazani watu wa Ramadhan. Ikhwata al-iman, baada wanruwa kheri wanjau harumwe darsa yinu narumbawe dua ranise darsa ya hatu ili wake harumwa itrakili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya malaika wasawari nika ya makado ya hao ngali ndaule kado la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى
فأوحى إلى عبده ما أوحى. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، naomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yamnika ni fursa hamada yinu ya rijali yasonti karke harma rongo njema na udombele anaze dua baze dua za hanyu ngizo makbul nane ze dua za hatu ngizo makbul ekamrombele ya dua ngejoro waswili abature mombele yani dua ngejoro waswili arfanyao artafanya jitihadi harmaze darsa zinu Mwenyezi Mungu arnike za khair yarnike tawfiq yarnike ikhlas harmazini kadur zambao. إخوة الإيمان والإسلام قرجونج يو هرما رحلة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام قرجوك يا مسيري ميرارو يدي مسيري رارو خسيوا ريفاني ينريبارو أو ناذير كرجارو خسيوا رفاني ناذيري هرما مسيري إكاسد مسيري نيومي رارو مسجد الحرام مسجد الأقصى مسجد رسول الله مدينة المنورة نكمرو هاتيني يا Mwenyezi Mungu ujori saidilia
na utieni ya ukaya na tieni aljardungane umahaunu yefeyahum 2026 aljardungane rafanye umra baijo jisa engeri wafikia na siwarulu harmay darsayinu kanga jwada rafanye umra feyahe 2026 rdungane rafanye umra nyezi ngari kubalie dua ridungane rede rafanye ani ze sunna ikaozo muakkada sunna ikao العمرة إلى العمرة الحج إلى الحج رمضان إلى رمضان ngazihuzimiyao heni maasi wakanayo onge nafanya jitihadi baikati ya nia ngaona mnabaha nungudotia mna 50 euro par mois insha Allah tarjokum rafede lane ngarjo shinda rafanya msafara huo baulado msafara lazima anadamu ya ufanye ani zilale ze rihla zalazim mrakanize program shati ze program uzakayaminga mjoka ufanya msafara ndo masiwani warde jo masiwani kerende wazuru mtume uzuru leda hola Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala leda hola la Mwenyezi Mungu hata ujuli wona ani na Mwenyezi Mungu nawe usawona ukaya erho ya hongenja nuru haina mndu ya parado mahala niho basi yeuraje ile kankaya shero ya yoto swalitone mahala yayo yotsobaki yabo harmai mahala matukufu yayo ikhwata al-iman abasangar jonji ya harma idars roba Mwenyezi Mungu ribitse wana dakika wajo uri faidisha insha Allah alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى عليك الله يا علم الهدى يا أبا القاسم يا من أرسلك الله رحمة للعالمين نرجو شفاعتك يا رسول الله نرجو شفاعتك يا رسول الله اللهم أدخلنا في شفاعته يوم القيامة اللهم أدخلنا في شفاعته يوم القيامة إخوة الإيمان أسكوجنا الوصيلي حرمهم طوليره يا منادام Rwone saukaya malakul mauti hauzisiwa ni mtume Muhammad namna aje malakul mauti ngawo banu ngorengoza roho za ho wanadamu harone saukaya ngamina majeshi wangu ngena warumishi wa especiali kati waeche malakul mauti ile presida shabo ngene askari ya hahe wadunga nao naye mwanamsha ukarima mbaye hawasili asingarombao idarsalewa inu ya ipartage hema halaika odo ya lazim basi ikhwata al-iman malakul mauti hambia mtume ukaya ngamina ondu mengo mine ani malaika mengo mine haini mwanadamu fo ngwerewa malaika mengo mine 40 ange wadu wafanye hazi ya mwanadamu mzima narangalie wakati mbe yalaziwe tsinzwao wanadamu watimizi hukume wa yami ya bala ni namna iko sote zirogwe shahar hezi rehma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ufanye rehma zahe wakaka bakaya gugugu wala gagaga asinga dua kwa mtu roho iyo miongoni mwaze ze dulori nziro za duniani hata mtume habakaya ani inna lilmauti la sakarat hakika humtolea roho ani ngabo shida ngabo taawizinji shanga roba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati huo uribirilie ani akhir wakati huo uribirilie wakati mwema basi habakaya kero histewa swili fil gharghar ani dabala sisi
eki komariatu sihamba ukaya dekamrungo kongoni ikamana damu hesawa sudo kongoni yawe katina ndungu yazishiyao shabalange bala mutorohora akale erohise waswili ngelindi yawo malakul maut ya jerenge akekese waswili harmaye lekomiyo yabo malakul mauti de ukoro muhono yabo hatimizi basi horenga heni mndu latiza mfu yewishiye gu yewishiya ani yewishiya guidiha harmo zungo za mwanadamu balada boro yakawichilia basi ekero hisa itolwa ematoyo maili ngatunga udunga eroho ngatunga kaza eroho emato ngadunga weroho itola hata lade manako hata mwanadamu ajo kufaa warunga honda kemato hatorungwe mato ade manako Sheikh Said Muhammad ikama mwanadamu hafunga we yabo erogo ya handani do humbaye mato weza humbaye mato ezabili urenge itambaya umfunge emashwara umfunge zensaya ili hindi ini jomkiniha wakati akatole roho habuwe hanywa alafekero hiroha kabaja kamrubala abu hanya ngetungu baki uver ngetungu baki ketubaliha nekaha baki wala talera za uwaza abo huibaya yoyoka taabu ile mana rasuniwa katamrajo kufa na rimbaye mato ikahombaye mato zabili umtie ani yemnaitabaya uo umfunge lakini hoti horiliyo shartoka hone sabo rilo harmaza nongoza hufa malakul mauti baada wane roho ngedungao emato ngadunga we roho uyakautola basi arroho tayyiba roho njema roho ya khairi iyo ngerengwao ibehwa ngerengwao namnikao ngetolao hama hamanyile wakahitowa harumanganu eka mrungu towo uvuzi wanyile harumanganu ebo kandogo hindi hata woko hisi umro wahe uvuzi ule harumaye enganu uruha au tartibu abaye roho alkhabitha rohombi roho ya peu roho ya makafiri iyo utolwa matraki ya mro baada hapo ibaliwa ne malaika especiali waibali hata waswili sakhratan sauda waswili uharuma ani jangwa zidu tahta al-ardi as-sabi'a untonimwe ardi yafkare fiha arwahul kuffar wal fujjar abudo bahanu rakaza jana yodo mahana injili wao za roho za hema kafiri ngaromba bo Mwenyezi Mungu siwarulo harmo darsa yinu Mwenyezi Mungu jaala za roho zatu zitsibehwa uharuma ani uharumale jangwa zidu ikawangilo tahta al-ardi as-sabi'a dotoni mwe ardi yafkari honsinatiniwe abudo bahanu ani le zero zaho wandu wapeuze hansi yao basi qala ya Muhammad amba kaifa ta'rif idha hadara ajalul abd ina mnada jado jua wa malakul mauti kai ajali ya mwanadamu baluse waswili amba ya Muhammad ewe mtume Muhammad ma min abdin illa walahu fi samai babani kabati mruma ulihodo waruma wonti pia abo sidasibahi banunga wa majini wa malai wanropizo ziumbe za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na malakul mauti wode munyoronga za roho za hezumbe zonti pia amba haina mzima harmasi ngena milango mili sonti pia haina mzima harmasi ngena milango mili ho mbinguni hiho mimi ngamina milango mili Sayyid Muhammad ngena milango mili haina mrugana milango mili ho mbinguni basi eke ajali ya mwanadamu isewaswili basi harumwe milango hiyo babu ni yanzilu minhu rizqu ngabo mwangu ikawa Mwenyezi Mungu usisizwe riziki yao tule juru haina usiku ngarlao haina siku ngarinao engar fikrozi ngazilauda hu ngazila wanao na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu uribeshe hiyo riziki
riziki ketu jahamvuza hatu ngabandu ikao ngwafanyao hazi wataabi hao na nyinyi na mnashelezize umusono wa darsa ruombe dua bangabo crise mondial kabati manadamu lo harmayen sinu riliyo abasainu illa liharmadiq yambainu yahula wiyo na ruombe dua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yari afu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yari lekezi mazqiyatu yadohuja het normal basi ngabo mwango usisi wao riziki yao wababun ngabo mlango yas'adu ilayhi amalu ngabo mwango ikango heyao za amalu zifanyao haini ngora zifanya izonga ziheyao mbinguni ikafanya nongo njema iyo ngehezi wa mbinguni gendo yafanyirwa hindini gendo yangaliwe namna waifanya yene maana konsultipi yanga mjere mole fumu ikangare swalio mratudoka presse paske swala ilati ya Mungu ila ya haho faida he swala yo ya haho yene maana kwa Bwana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haramia ukaya wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan amrisha waduzaho amrisha mrumshahaho amrisha wanahaho amrisha mdazahaho njihimise na mdo swali bekari jiladhimisha na uswali ye riziki yejohuja kena uritawa basi mengoma krizi yasi haba rionoka ngasi harma krizi dabokaya yedini ngarisi hao namna kokeja lazima ngono mru hakaza seri Allahu akbar dazahema abu mrungu adhani haiba mtimizia seri mdawe yeda ibe ilo juma Allahu akbar ikamresha Allahu akbar mrukaja vibre mruya ranti zila mraloni zo abo shetani saha hamia mru hata mrojesha Allahu akbar hamra unekelera isaija mrukadoka anti fikira mbili fikira yonzima dojo mruya tawazia swali dojo akamrungedo msiri mruende msiri dojo mzade ulo odahoni yajuhia swali chamra tikeleze na rongoza saya ngamona we namne dunia iliyo dunia keti hamahale abango ndo harma mji ngona janaza 4 janaza 5 janaza mfukare gondo haunus harma mfumo harma wangu 10 wasababu harma mji mzima eyo hali katika kaheli hiyo shahale rikaulinda mwaha tamaha ngere redziha uhafawe sawafu abo sisi ndi rabaki yeni ngarona ukai kabasi mwanadamu wabaha uremwani uwade ukaharingulalo wandu kausala horemwa no hufa sawia yabo zoka zilamwa sira rasiuha kangela zimori la muhe zindongo za ukaziri la muhe zanongo zijiri harumwe dunia mwisoi cha kawati mwanadamu fikiri shanga tungu fikiri ya dunia basi ngarejelo harumwe alqiswa al-Isra wal Mi'raj hamba ngabo mwango ikaudo uheyao za amali mriyazifanya ngarjwa ukaya efumraru ne yahowa wodo siku za amali za hatu ziheziwao ho mbinguni sha eka laila ngawena umani wao dawene mwana nyuho ya amali yao ketu heya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yo hadithi ya kansi fi sahih al-Bukhari ka haini mwanadamu ulona umani wahahe dena mru n'importe qui ya amali yao Mwenyezi Mungu abukaya na mwarenti hata yastariha na mreto waili wao hata mpaka wa suluhu ikakwaja suluhu yabongo tungura vuza biyahi izo wazifanyao ngazibakio harumwe ardhi basi ngabo mlango uheya oze amali za hatu basi malakul maut ngabukaya ngabo mri wababu yas'adu ilayhi amalu ngabo mwango kango heyo amali yahe wa hadhihi ash-shajara ngabo mri taunu ya Muhammad ngabo mri taunu allati an yasarihi upande wa monomme ama alaiha waraqatun illa alaiha ismu wahid min bani adam kabati mwanadamu
itodo toka umri unu haini mnawani vanu nguene ismu ya hao ani haini wani mzima uoneze ismu za zonti pia umri uwa wahansiwa basi imani ya hao yode kiasi hatu zonti pia haina mnugene wani wahewa ulu harma umri uo basi malakul mauti wabukaya umri unu ikao nguo vanu nguoneze ismu za hatu zonti pia dhukuran wa inatha rondo washe rondo ume nguoneze ismu za hao fa idha qaruba ajalu shakhs ikia ajali ya mwanadamu isai qurubia ndio karibu isfarratil waraqa imnawani wa he mwanadamu wala ani yeukauha harinde hawazinzan amade karono ngaro nawe mani ike wani wende hata ukauha oti veri shanguo joni abo inna lillahi ngo johi abonti abo to yabonti harmantu milibala wokono wani ula akabsa urende hawazinzan basi efeila ani uhade ula wahe mwanadamu wala wenda hata ukauha amba idha qaraba ajalu shakhs ike ajali ya mwanadamu wasili isfarratil waraqa abo efeila ani ngekauhao rangi ya zinzanu allati kutiba alaiha ismu ikawa balado bantu ismu ya hao baseka usau ukauhaye rangi nguo wa joni tasqutu ala albabi alladhi yanzilu minhu rizquhu ngopu hao lawani wahaho engosi hodahu ngosi hao bala mahamika wo doadosi ziwe riziki sefini ekausi hibala bala ngoba yao mwanadamu nge duniani mumnike bendu yale bado wanusa ufuha usihi harmo bahanika do yakudo se riziki abukana ujwa yale mundo mnikabala ga hazirabiha paske bala safini katina riziki ba duniani bale shabaki bala ani dakika za kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yajapo shubesha hahe kije shimrenge yawe sahiyo katuhula abukeri riziki hahe ihisaihi sauka bala bahanu badosi siwe riziki ani owaniula ani utia baraj ani ubaya ula uhade ويسود اسمه في اللوح المحفوظ ikadarangali harwe ordinateri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngarihurao ka ismu he mwanadamu oi ani ngiyo hamaizimiha ani kejazimiha definitive lakini mnondo kangiyo nzufu harwe lawh mahfuz abo hone saukaya yabo ya ajali ya mwanadamu ihisa ani ihimi isangu nguroho harwe dunia ino faala bas wakati umijua mimi malakul mauti annahu maqbud au imroge lazima nide namrenge ikati satubwa kanga lazima namrenge fa anzur ilayhi nadratan yarta'iddu minhu jasadu mimi malakul mauti mihangalie mwanadamu huo namna ikao yeye hadi sori ndinda mdazi hakabanu habari mwani mnetosha hurwa baada hapo hajua hadi sori ndinda hende halala wala malakul mauti isahangalia mwanadamu ola wale mavushe ya malakul mauti ya hisa ya mjia inde halala bala armada kamili bala mwendo angalia muhuru mbaba zinongoza hezi hisa wala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hasisie amri yahe Mwenyezi Mungu harenge eshiumbe hamba nadharatan yarta'iddu minhu jasaduhu ani mwangalie ikao ikahangalia malakul mauti hangalia mru ezungo hizo ngazi tsungo feble ha direct wakati ula heshaitiso sha malakul mauti fayaqau fil firash wakati mnungudu halalabo botanda juu basodo wakati kwa malakul mauti fa ursilu ilayhi 40 min al malaika wodo wakati malakul mauti yabe hawe majeshi wa hahe malaika mengomine awabe hao wende wadiso fanya ihazi ya hao basi qultu ya akhi ya Azrail hewe mwana ma Azrail mtumele wangu hamba arini surataka hamba nionese ani yasura ya hao alladhi khalaqaka Allahu alayha ani nonse yasura ya hao Mwenyezi Mungu yaumba ikaudo kuhibalia wende utoa zeroho malakul maut amwambia ukaya ya habibi la tastati'a
haba kuna shida unaangalie ikatu venudia esuraya niko hibalia ninato mwanadamu ya roho kuna shida kuna ustahimili kwa mtume ikasada na njibe nuhe esura hiyo Mwenyezi Mungu hawanika ushinzi wa malaika haini taratibu wanzo wajifanyise wajikausa utobjikausa na mangalia Jibril alayhi salam wakati akodojili ya mtume na usiku hajili ya mtume na masahaba wakavala waono mru wa sura njema haja kaanza usuma mtume abangazo nabii ya Uislamu anzo nabii imani hamabazana ngozilazo nsipia na imru woda na yeye Jibril utonamba kwa hamba kweli zonogomba hizo hamba kweli alafu wenda zahe mtume hosa kaba yenga mjomru woda masamba kasika tuja lo mru ndini abaula Jibril akahuja je msomeseni inamna hedini yani basi malaika wawe heni namna wanzo wajikause wajikause basi malakul maut habia mtume ukaya kuna ushinda ustahamili ne namna juniona basi fa inda dhalika tajalla malakul maut fi suratihi allati yuqbidu fiha al-arwah immedia wala malakul maut hatransformeha haila namna ikao ndio kuja atowaze roho. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلما نظر ملك الموت وقت قال يا ملك الموت وجد الدنيا بين يديه كالدراهم بين يديه احد اني ولم تمهangalia namna malakul maut yani kwa dunia ni isiha hamamru yani kiwa wanamone hamamru yani kwa wanamone yalo nao hojanzani yadu chabusa namna ne dunia ni yaangaliao kabati mrujo shinda aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada kabati mrujo shinda atawe mautini wala mruhende haji sasa za bahanikao ngabo bito arme uheni bahanu yetu siha aini bahanu yetu huja ngabo president mfalme waki kafir yoke tsalmwe miraji mfalme woi hende hawa hanyumba mkuu hezata haju halis heza milingo namna ikao kati mrujo shida hehula haini takayonsi pa itahoda huni hula habaya le enyumba hela yonsi pia kabati bahanu mwanadamu ujwaya njia basi usiku mengoro mwa usiku wakanta harama shairi cha ufaume shahahe hauno mnanuni hajamu kati wamabajaju mbakoma sasfe mimruna baya nyumba inu kamili batso hata mnaforo emnanuni yoi habirinda kel came in with wala mnanuni haji transforme wala malakul maut aba ana malakul maut mimi dedaika wautowa zeroho tikabeni urengero ungabati manadamu jamba ukaminga mheyo malani fulani minga mji bandazo malani fulani haini bahanu Mwenyezi Mungu kwa aina ma takunu haini malani kaudo mjuka ya yudrikumul maut mauti yongo johum parsani johum regani walau kuntum fi burujin mushayyada jabu kam jaharma nyumba za fanya beto arme za bala rondo cha malakul mauti huja aya arwasilu harma qiswa min baadhi yabanu runesa ukaya malakul mauti ngube wanu arumengo mine wende watoa roho ya mwanadamu hamwambia ukaya ya malakul mauti kuna ushara unaangalie hamonesa isura ya hahe hamonesa ukaya yeye dunia inu ani hamamna juwe namna ya itsabu sao falamma nadhara malakul mauti rangu malakul mauti hangalia kai dunia inu ngiyo hamamna juwe ya juwe wanangalio ngabando anangalia harmu dunia kamili mahala pia jonga kabana basa inu ngabo wandu dawa harmanti ya ira ngabanda nyasi watoda wa biraiho masilamu watola zeroho cha Mwenyezi Mungu jo jailia ani yatiyeru bi harmu wanadamu hamadasi wandu waroshe ya maisha wabiri hiho izo wafanya wa Muislamu hamadasi warenge watu wazero wafu harma wandu watimizi kumena harma rushiri na wobla wa wafu abo ishe rumbi shilaba
sha izo mtume hazamba haba mtilindia ukaya banu baada banu wajoko kwa kheri ashaddu ya taabu kesiku huja hatari wasili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala narwasilio rwasiliha ronesa ukaya qala Jibril haba ukaya Muhammad ile kaburi ni shahida sho kabrini dhulma ilo kabrini hula no weche ndo kama mwanadamu uko weche kabrini hula no msualiwa wa malaika waili wa munkar wa nakir izo wikao ani zitoshe ya haini mrumaza akili shahina mrumaza akili nganzo ya amini ya jukaya ani ngujo hufa na ye ngujo uzisiwa ima suala wa kabrini nikaha uzisiwa yabo ngujo lazima baje jawabu ngaromba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yarinike qawlu thabit Allahumma thabbitna bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah yamru yathibitishiha wakatema suala yanu yo kabrini yajibu yaba alhamdulillah yaba mrugi harma khair basi mtume hamla katende taqaddamtu titende amami wasoni basi sihorana na mru bi rajulin mrikao wani mwangaliao ani ngena uso mtakatifu falamma raani wakati yaniona dhahikan hadiso fumbari yana uteha faqultu ya akhi ya Jibril tuzisa mwanama Jibril man hadha yamru ndo biyamru yaba hadha abuk Ibrahim haba wimle oyi mbabaha mzee Ibrahim haba mtengelee udnu minhu wasallim alayhi haba mtengelee umreye salamu timreya salamu wahi hanrejeza salamu hanabia ukaya marhaban bil ibn salih marhaba bumana mwema hamba abshir gamhubu shiriyo kwa mtume kae kheri onsiku ya ngaweniyo Mwenyezi Mungu honike kheri hata usiku wa kiyama wakati unu ngare dao wa idha Jibril hawasili hahonrana na mahalani kwa mahalani hunu amba ahonrana mahalani kao mahalani hwema amba famara aitu ajmal wala akmal wala anwar wala azhar wala ahsan wala azka wala athhar mimman yaqul la ilaha illa Allah tuhuru mahalani kwa mahalani hunu kati ndongo njema na ukamilifu na nuru na wema hamadu warikao ambao la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah ila kalima ikao ani sisi wale ambao kartujua ani evalera hele kalima lila chalila kalima ikao ani ngilo na jirma kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya yabo irtaqaina ila samai al-khamisa wasili harma o wingu watano mwendo wa uwe macho riafunye na siri wasili harma wingu unu wingu wane no watano na uwasi la memshoz tuzisiwa unaremo manga utuzisiwa kae wendo saba mimi Muhammad mi Jibril tidungana ndo tidungana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam wakati unu wabuli wa wanjia harma wingu unu hamba raaitu siwono harma wingu unu aniyeziumbe za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tihuru malaika kwa malaika wao wakati wahanu wali wambao hindini sayyidi wa maulaya ma arafa qadraka man asaka izoni zoambao wambao kaya ewe bwana wa hatu mlezi wa hatu kajajua ani yekiasi yaho kajajue valeria yaho man asaka yamrulu harma ardi wa asi ukayamide wa handani kartujue valeria Mwenyezi Mungu yele manari ngaso Mwenyezi Mungu changone malaika obanamla la ilaha illa wao yabo la ilaha illa Allah watu paroiransi chasi sikartujue valera Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada yabo amba raaitu baban alayhi satrani siono mwango uliona mistrimili maktubu wanziwa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah wanziwa la ilaha illa Allah falamma qara'tuhuma ranguti somo la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah ani yakufuria kabala ibuha ani yakufuria kabala la ilaha illa Allah ramla ukaya la ilaha illa miftahul janna la ilaha illa Allah
ili mrujubalia kalimati la ilaha illa Allah yabo bukaya ujonje uharma ye neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Au haraki shaili wasili uharma zi nukta muhimu zilo harma ya al-Isra'i wal Mi'raj. Mtume hende hawasili bahanu tabanu hajahari salam nadaunu harma wingu waneno watan amba faqala Jibril hara salamu ya heda ikawoi uparwa Azrail kwa Azrail unasaukaya ani yekadoteha la yalhaq Azrail na Malik ukadoteha watu wado pleasant. Faqala Jibril hamba ukaya ema nairi ni uturejeze salamu wo mtume ya ureye salamu hamba woide bwana wa hezi umbe huwa a'azzul khalq woide bwana wa hezi umbe zonti pia wede nabii wa hezi rehma zonti pia waishie saila hajuha hende ham jibwile salam hamabia ukaya ngelazimuo unonese omro amba arini jahannam roneso omro. Faqala Malik hamba ukaya laysa al-amru li amriyati hangu tunauja ni muonese omro wa jahannama akayati amri hangu mimi ngamjua yule abangunifanya. Basi wadi swabe walu harmu munaqasha وإذا بالنداء العلي الأعلى لا تخالف حبيبي محمد عليه الصلاة والسلام. أما تخالفون تومي إذا يحبي زفاني فعند ذلك وقت أولى وجوسا زفنيه زكا زبالو هرمي ما بغيالو هرمم رو جهنم كشف عنها الغطاء فإذا هي سوداء مظلمة هندو أنغالية هندو هرمم رو جهنم giza anikawo mudu halisi ikawa umelanjewa ni ghalabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amba inna nara dunya amba umru wa duniani laha dhiya umru wa hatu nukuvuza aniona wewe mrujo uona shomru wa akhira umelanjewa ni ghalabu ya Mwenyezi Mungu abo kabati mrujo kaharma mruo yashinde yaone mru aslan kabati mrujo shinde yaone au kahenda mna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya upanga kango joka henda waangamize anowandu wapeu. Aya narwasili hambar wasili haruma raaitu nisaan hambar wasili haruma wanruwashe wanu bakiyatun watungulila hazinatun wana huzni yunadaina fala yujibna watungo para na kwa tujibu lo wazade wanu wayatalarrana fala yarhamna watungo khushuya Mwenyezi Mungu katuwarehemu. Faqultu ya akhi ya Jibril man haula ya akhi ya Jibril mtume ngozi suka ewanu wanu ndini wanwashe wanu walo wanu watu walo jumulila walo na huzni wapara Mwenyezi Mungu yatuwajibu. Jibril hamwambia ukaya amba wanu luwarwashe allawati yatazayyanu wando wanawashe ikawo ngwajiti yao maturu li ghairi azwajihinna inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wando warwashe wajuhao henda harmazi hayasa wajitia haini marashi yonti pia wajivaza haini kote mbwaga yonti pia ngwajiti yao ze sirwali zisasanyao ani hata atentuli tulingu sasanyiwa ebantuli ndo sasanyiwa basi tulingu sasanyiwa udona kele dentuli wa fi a'naqihinna na harmazen tingu za wasade wanu as-salasilu ani ngabo silisi zamro na minyororo ya mro onwanu watilwa abanza ronese fanye mna munakasha namkera dhi ahbaba rasulillah haina mrujuka henda harma mrongo za hayasa mrunazi henye kamzia ekam mramba ngwendo kurenge mbajil babu wasisa kairi wanwauone nayi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yawonero shekwa nada Mungu uona tuyebele ile bele shangu ndio jarumu wa jahannam haina mnayafanya hiyo haukahaji sasanya haini nguo mwanamshe yaivaya yone sawezu ngoza hahe yode jahannama
automatika ngujonje harma nar jahannama omugabo ngari musiyawoni na husia wanasha hatu kahenye kamdeshela kabanu ribehwa hunu sha unsido hatu hunu bironi wama hadhihi dunya bidari iqamatin wama hiya illa katariqun ila alwatani kejake dunya inu hani hunu mahalani ya sejuru jwar bakibahi la itodo tokaya woi hunu hamamru ya behwa mjini yajafanya msafara basi nyori kaunga mwendo harma zengo mazinu mruna fikiri Mwenyezi Mungu ramreja roha janari zone ngarzire jao leo heza mbao banu kartu tunga ngore hamba chezo ngartu hambe zilo banu kemana mshe ya roho dauni hahe yajivaza yajitia maturu yonsi pia harmane daftari la hahe zania abu hafanya zina ikahondo hurwe zina hizo harma daftari ya hao tijidaumu au kahindi ni huambilwa wambila kwa utite milala utitie maponda utitie jau kibali natural mawende kamono wala basi ngabo ndo shotao kam ebana ulakate namba mlala kafude ebana mrume katujo hunda katunda bamlala yamnika yato baha badi yo ajalu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hin wakati kangoji tio turu kole turu lila kutuli tinia yamrumaho shangoli tinio ani shayatin al-insi ya bongo jukaya ukhalifu mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam basi haina mrikao ngujitio turu letulangu litio harma wanu itoda do itede mruma hano wanu mlasimu ya bongo jotilo harmade libala Mwenyezi Mungu na ngujotilo harmade jahannam la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wanu wasaya mtume alayhi salatu wassalam aba ya akhi ya Jibril amba wanu washahidini wanu washiwanu amba wanu washikao wo kwa wajizenje mazaho wanu umewahao wanu rikao wanu mawa wafanyilao ze pleziri za hao shawo henizo wanu umewafanyilia wajaparo kubali kazi la njema shawo todozi zidharau hizo pia hizo adhabu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mtume haba raaitu nisaa siono wanwashe raaitu nisaan qad hataraqat wujuhahunna wanawashikao ani zenyu zao zibisiwa wa alsinatahunna nezedime za hao zitola hata ziwasili fi sudurihinna ezedime zitola hata ziwasili zifuba zao faqultu man haula'i ya akhi ya Jibril wanu washendini wanu washe watola zendime wadi wabisiwa zenyu za hao amba haula illawati yaqulna li azwajihinna talliqna min ghairi sabab wandu waroshikao watauze talaka zao batinafoti toka pia wanumru ze talaka zahe shaba masharuti imrume wengu one somaondo imrume wengu ufanya heni mashakili yonsi pia chaotodo kaba haku ngono no kaba ngamimba gehe ngamimrumdu hazi alikutunza umabla ndresi bahi batina bashaka itoka pia batina motifu basi wajohonda na lele baya la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na dalino kaya zedi mezanga zilotolwa zisihatarma zisiharma hidini harma zifuba zao bwana mtu mabukaya raaitu nisaa tiono wanwashe muallaqatun bi shu'urihinna walebezi wa hezenyile zao walebeziwa naabo ngwaremao naabo ngwala wao anidamu na ufudu harmaye ezungoza hao siuzisa man haula ya Jibril wanu hindi bo Jibrilu hamba haula an-nisa wando wanwashikao la yughtina shu'urahunna inda al-ajanib wando wanwashikao warato zanyile zao zilotebea haina mrato zangalia Valeria mwanadamu ne zanyile khusurtu mrumzade yule mana leo wangamiyo wenji wasende warenge makitsani wasawarenge postishi wasawarenge tikirini wati harma zanyile zao basi wanu wahantizi wale bala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wanu wateuze postishi wanu wateuze waunganyao zanyile zao zilazo nsipi enye
zihaya samzifanya ozinu na mweshele rabbul izzati salam kanga mndoto namba akarjamidwa alam yatikum nadhir ikaleba alam yasimu isalimu muslin mwabla kanga budo mwajudo harma mro jahannama male kanga ujomba ukaya alam yatikum nadhir kama jajawandu mitume kwa jaja masahaba kwa jaja tabiina kwa jaja wamkhufishani wamwambia ukaza ngozi kazirendwa qalu bala wajamba kano sino ndizo warwa warjilia qad jaana nadhir rijili wana mitume rijili wana mafundi lakini fakadhabna raba ngwamba rabo ile siku ngaba kauroma wa harma interneti wone soko ebanga joko mashije ebar soko jano jerke perizo mukano jotamba postishi mukano jotamba sita mbati tisaji mukano jota mbati jinrini harma zanyile aborto ja harma perizo atasnyo afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un banu fikiro kwa Mwenyezi Mungu hatorumba hatabu anijeno nofanya zora zao no karna ujua madama regena sonalite ya ukaya sisi maislamu karna ujua alifanya hini ranzao ngarjo ufanya izo ikao do Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya rabari zifanye basi haine mrikao nguroti zenyile za hahe katuzi bihiza abana taondani haho ikaujwa kango jiliwa ni wanru noti wanru ko side mwana mshwa haho side mwana mma haho simbaba haho gilazimu ubishie nawe kawaida kingazija zenyile za hawa na shwa kingazija zoto denda bojo haina mdoto ndo zangalia na nyinga mdo ukaya wanru wafanyile wanru anizema sahiri zile ndizo wako urenga handani urenga zenyile zile ndio wazifanyila makatiba bala wafanya wangamiza wanru omonge abumru na ukaya haina mrudo na hitwa utushibi hiza abona jo ukaya ya adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ani yimkalansiza lebala Mwenyezi Mungu dikalansiza haina mrutubishia wone kingazija ikihale zile sozo kwa zo fanya miharuma hamado waze wa ada namila la lazima mbishie usilamu wali amrisha uribishie Mwenyezi Mungu anaambia ukaya na mrenge emajilbabu yahanyu mvaye bekamya vaya yayongeje uka karibu kama mrodo mjwanu ka nyinyi nyima islamu fala yu'dhaina kamna utaabishiwa cheni wakati ka ujivaza ujihongo ujitiaza slimu abongo dukaya zembazilo honzia niho ngazdo sotezi zihatake abo ujipuli ya baharo basi ngarejera ukaya enye yaurikaudo mlone zenyile mzichili yao allati la yughtina shu'urahunna warashika ukatu finiha zenyile zao wakatoloda na warwajina abonga honda nao na lebaya wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haya na rasuli mtume ngabukaya raaitu nisaa sono warwashe ikao warwashe wanu ani wafungwa bithadihinna wafungwa mabele ya hao harma makulabu ya mndo siuzisa ya akhi ya Jibril wanu indino warwashe wanu wafungwa mabele yao harma mro jahannama harma makulabu amba wandu washikao kunna yurdi'na awlada an-nas bighairi idni azwajihin lekinga zija warwakati harmae ubarazani mwana wahe jirani ani ngonzo ya hamwe na bala wewe ngawe naziwa urega humu hamsa batna idni hamru mahaho yabongo juhonda na lele baya la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala leziwa lila ile utoa idni bala dimrume wa hawka ngojojo hamsa mwana fulani hasatan lezenti za Kiarabu odo kuko ne za taratibu zinu mtume ngabukaya raaitu nisaan siono wanwashe ikono washe wanu arjulihinna ila alsinatihinna yemindu yao ani ibe harmaze zendime wa aidihinna nemi hono ya hao ani iwasilishiwa harma ezitana za uso faqultu ya akhi ya Jibril ewe manama Jibril ewe nwarulini wanu amba wandu washikao wokwado lekeza ulu wa hao wandu washikao wokwado yela
ani zahil zao nele janaba la hao chaona kazi la rongoza upuzi ani ila rongo nkuu emrikange na kudi nkuu uzipuzi wanunga wenezeregle juende waya serie kanja la mjorenda bismillah ikakuja hela ngojo hondana nele bala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sibahi wayatahawanu fi salatihinna hatta tafut sayuranti za swala zao hata za swala ziwabiri ile maana rijabi yao ukaya na mkera dhikanga sarma sabuho wakati wa swala uja mrabe ukaya amri ya Mungu ija kabati mrugona na harmu salinu mtume alayhi salatu wassalam heni banu yajo ukaya sheka amri ya Mwenyezi Mungu ija kamnahumona ebala ngenda akaendele ya swali na mtume ile picha ramla rilidunge wobe ile shenkezo ya mlarish ili shenkeze ikhwata al-iman wal-islam ahenda la kaza kifu darsa ya hatu bangar wasilio harma 19 dohone saukaya mtume na Jibril wasiri hamba ukati wono wanruwashe ikwanruwashe wanu ngo wafuma shishiyo ngo wafumatso fitabutin watilo harma mtsunji watilo harma mtsunji ane watilo harma gobo ikaone gobo lini watilo bahanu banu kwa tudo uroha nonga unabade za wenef wahe Jibril mtume hauzisa ya akhi ya Jibril wanu wandu indino wandu wazade wanu amba wandu washikao alawati wandu washikao wakaya auladahunna min ghairi azwajihinna wandu washikao wakauhona wana iko wana wala silo wala si wana waho waroma hao ani wana wa warome warajina ngene mruma hahe chali harege mrume mrajina baada mrume wala hajahamnika mwana basi wahatizi wale bala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala warikangwa anigojamba kawanua na hindini ekingazia sababu wana haramu mruazamna haramu na jana tauba na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yamsamihi hautimizi hadithi mbili bado kaza kifu amba raaitu nisaa si wanaowasha tena kwa wanawashi wao fi tanuri min narin watido harma besheyo ani la mro si uzise wanu ndini bo Jibrilu amba haulai allati yashtumna azwajahunna wando wanu washikao wakansi au safi wando mahao au dea wando mahao haini taratibu yonsipia ikanga ode namru mahao mnike za lazima zonsipia shauli mewaho utimtie jaraha wede ya mtu mahao ngojo ukaya wode watilo harma nyungu ya vapeur utilo harma nyungu hiyo narangale marmit kokot utilo harma marmit kokot ikautilo yao na zongale kama tulo nyama harma marmit ile namna nyama ile kokaya basi mwanadamu yakati ule yomrumahe ngujotilo harma marmit kokot aniyapihwa namna ikaungudo na lebala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngabantu wajahati ukaya ani hodea ani yomazoea bwaju mtume hamba ukaya raaitu nisaan suda alwujuh sono wanwashe tena kwa wanwashe wao waona zengiso zao ngizo nzidu yaakulna am'aahunna ngwalawe marumbo ya hao ngwalawe zambani zao siuzisa man haulai ya akhi ya Jibril wanu indini bo mwana ma Jibril hamba ukaya wandu wanrikao allawati yajma'na baina ithnain ala alharam wanrikao wajihan sineze hawara wanrikao wajihan ukaya kana ujua waish na mrume mzima changwanza kena mrume mondani na mrume mabonze yabongu ukaya usiku wa kiyama woso wahahe ngojo ufanywa mudu sibahi ngojo dole zambani zahahe sibahi ngojo tulo harma ile bala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hadithi ijawabana ngabukaya mtume hamba ukaraaitu imra'atan ra'suha kara'sil khinzir siono mwanamshe
kwa mwanamshe huo sheitwa shahe kal khinzir hama purunku wa badanuha nezungo zahe kal himar hama punda wa alaiha alfu naw'un min al'adhab na hatiziwa hajaliziziwa ani mabaya shiwi mabaya menji halisi siuzisa. Fakultu man hadhihi almar'a ya akhi ya Jibril, wende mwanamshe wa mwanama Jibril amba qala hadhihi an-namama, wende mwanamshe mtia mafitina, wende mwanamshe mtia nyimani, allati tuqi'u al-adawa, ikangu utiyo mabaya baina zawjiha baina mrumahe wal jirani ne majirani, wa tas'a baina an-nas bin namima wal kadhib, ngondo harmo roti pia jumochomba rabo na ufanya haini tartibu ya umanisa wandu mwanamshe wengu ifanyo basi umbaithi wahe kana umbaithi wanezu zahe personnellement sharu wadona le purunku bola heya wandu afikiri lila purunku shabala hindini wala demrikao haje hansi ke haziyahe ani yatoka jumo manisa wandu megomale bala qabri ni ikhwata al-iman wal-islam haina mndu yaje hansi kaya haziyahe utomanisa yabwe hasa ha prepare ye kabri yahe jeido vua haku enyi wazee wa mje, enyi wazazi wa mje, kamtawale bala Mwenyezi Mungu, mwarejei mwafanya maslaha mwakaya, innamal mu'minuna ikhwa, wanadamu ima waamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wanaanya shahaini mji ngotohunda ngo haruma umani na umani huo ngo husuwa wala wazee wa miji waloneza nyimanizo ngwavurao wana hao wati haruma za nyimanizo lahum adhabun alim. Wazee wangu na baya yao Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala watini wao haukai nini ngwafanyao inu ya milao annamima basi ezitwaza hao wazee wao nazuka zitwaza za mapurunku zingo za hao kazi ani zingo za manadamu kaziduka ziungo za punda. Ikhwatal iman hata banu ngadura kaze hadithi ya mwiso doone saukaya bwana mtu hamba ukaya raaitu imra'atan sono mwana mshe ala surati alkalb iko sura ya aya ngotonamba tadkhulu min fawqiha halafu annar umru wa jahannama tadkhulu min fawqiha ngonji yao ngomholero witsajuha he wa takhruju min tahtiha wala wa hunsiniha he wal malaika ne malaika yadribuna ra'saha ne malaika ngona matrak za mro za zuma wajuma humrema. Jibril mtume hamba ya akhi ya Jibril, ewe mwanama Jibril, ewe mwanadamu indine mwanadamu woi mwanamshe woi kawe sura ya hahe sura yamba umrongo nguorangudo wichajo hato sahamiduni hamba wide mfitini mhu yani imrom fatanu mhu ikaw haka ani dauduro ngemaji haini bahanu wafanyi hao baya yede shitsonga baya ngabo onrongo harmwe miji tis'atu rahatin yufsiduna fil ard warongo harmwe miji kawado wafanya wale baya harmwe miji basi wajua ufanywa he namna hiyo. Mtume alayhi salatu wassalam urambio ukaya raaitu rijalan abangarju harmo wa ume mada barka harmo wa she abangoni sombabo wa ume aba raaitu rijalan sono wa ume munqalibina ala wujuhihim wakausiwa ani zenyiso zao ala dhuhurihim zenyiso oliezike unusoni zibewa hundingoni emato ude yake unusoni zibewa wanaume hamba tiono wanaume basi wakausiwa zenyiso zao ngizo hodingoni na majanga ya mro wavuziwa oyo wal malaikatu yadribunahum bi maqami' min hadid ne malaika ngojumu wavuriza ani matraki za mro. Mtume Muhammad hamba ukaya akhi ya Jibril, he mwana ma Jibril, e wanu ndindino wanume wanu
amba haula ilutiya wando wanaume ikaongone hazi ya kaumu Lut wanaume warengao wanaume hamandao ngabonruashe shashetani hawa jamia ya kwa na mtahama na mshe so muhimu wa hao haini bano balo mrumme au bano ndo wa mtahe basi Mwenyezi Mungu hamba kaya wajuhurana ne zegalo zinu ikachukua kiyama mwono waru kazenyiso za hao kaziti osoni shangizo hodingoni wadorika wakaharma iqaumu Lut na yo ilo dhambi ikaodika na waru wao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ani hawangamiza hidini haukakaje kaula azimu wafanye zenongo hizo ikhwatal iman wal islam bana Mwenyezi Mungu alibe hahunu sha haronesa nzia mbili haronesa enzia henda beboni haronesa enzia ya henda mroni wanzo ende mroni ahongu dwenzi ya judunga wanzo ende beboni ngudwenzi ya judunga alafanga ngabondo adunga bekaya iba ngojo kangojo kenda beboni ngamjoka kenda beboni akaramile ukaya ikamru haswali hafunge tumu kajade ya mndunge na tabia njema ndunguja na beboni namtona baizo kamtona wanunyi ngamambao zinji ani wanadamu wateo fitna zinji ongo ikhwatal iman narijokaya le dhambi lali watu ikao lirenge uvu uharuma masiwa ya hatu ya komod haini mji ngoto mranga ako shama chaho wanaume wao wajehansi kayode hazi waloniyo yenga ruo Mwenyezi Mungu atiri sisi zebaya uharuma ensi aka madama le dhambi hilo lihisa ani ikaya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala le dhambi linuli ani lirenge uvu harmansi abo kwa tulida rongo ikatulo lebala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikhwatal iman garabo hadithi nzima amdo kaya sonsi pia ngasina huba au kazi hadithi lizaba ubanu ngazi nikamdo tahadhir ngazo tahadhari shauka hewe roti yeshali ewe rateza usasanya ewe rateza ufanyeli watu eni akofanyali watu nazie yareje Mwenyezi Mungu yabe mitizia sinofanyali watu tena haini dhambi mriaraje Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mraba ukamiti tatili toa harmero sina uparo lirejei basi urudujitwe kama abo nsikofanya na hii ebanu bokonga bo wanawashe ebani shetano tonza ino kan pakatule nenga wanaume hamadami yenu rogo hindi bahema na mshe yonda nga mwanamshe shetano tonzaini kana ujorenga mwanamume chatulo tawanashi hamadai hani iblisa ngufanyo ihazia ufanya hazia ili ahona nene majorite omunga hatabano mtume haba ukaya si wano waume raitu rijalan wanu wasaya raitu rijalan si wano waume wanisaan na ruwashe ikawa watilo harma umru wa jahannama nezenyiso za hao ani gizo nzidu nwao wazingiziwa ani ninyoha nyohade za wazingiza ziwati yawe sumu baadabo ikawa hisa yesumu leitilo wataghayyariyo wadiweje ani khalqan jadida ani bumbola la nyumeni siuzisa ya akhi ya Jibril ye mwana Jibril ewana ndini wanruwanu abandu waume no wanruwashe ikao yakinizuna dhahaba wal fidda wala yunfiqunaha fi sabilillah wandu wanruwashe wanruwaume no wanruwashe wakaneze dhahabu wakanizo watukobuzi toze zakaza hayo ngarjona mna hadithi mzima banu iliri kaza kifu ngaboze kame mwazihula haurazihula zilomala honi hatu ekame ikawo isange valao kabati mushkili hakenge valao shekari kunu kame ekame lari hatsi kainu ngarjoka uloza 2030 keja palo valao yacho ngio daoni 2026 2027 2028 ema hiyo gelazimu itolewa zaka enkame hiyo lejirura kameli la lisona mradi lila enkame hiyo lazima itole zaka mana irini keturumilwa
ketsu valwa ikangere ngoye valwa wi sheka ngehanziziwa ha projet abonge lazima itoloe zakaya hayo na tawale bala Mwenyezi Mungu ezaka hiyo timba hiyo ngojo kaka utimizimwa ha ngondo wafanyeshe hesabu utoe mbayo yabo timba ndo atakaikanga jo ukutea shera mgabwe heni mrobla kame yanzo aje afanye mashuhuli tahadhar nafsi zatu mrotira ntibiti mahamiraru ani na ukututole ya zakaya hayo abongo jonjia oharuma ya hadithi yenu utilale uoneswale libala Mwenyezi Mungu. Akhiran ndo haba ukaya raaitu aqwaman baina aidihim ruono wanru usoni mwao lahmun tayyib ngona nyama njema wa lahmun khabith na nyama ikao iwolo genu kao wa hum yakuluna alkhabith nongwa lawe ya uvundo wa yatrukuna tayyib na uransi enyama njema tuzisa man haula ya Jibril wanondo ndini ya Jibril wanu haba ukaya haula alladhina takunu li ahadihim imra'atan wando arikao ngwakona anruwashe hangwakona anruume baada waratu anruume wa hawala waratu anroshe wa hawala wende warenge wanruwashe wanwa jina ani wado fanya ze pleasure zao abaga wana mnushe ngojo ukaya lebumbo lozima kabati namna ikao olange na bumbo jina chele bumbo lozima kabati mkauso hula walahun obonge yabo heine mndu kaunge na mrumme ngu trishe yerantse mrumme wahahe yederenga mrumshe mrajina yederenga mrumme mrajina yabo ngujonje uharumwa inu ujokane nyama yaola ay nyama njema yarense nyama njema inde yarenge nyama embi yale nangaruo Mwenyezi Mungu yaripuwe ne sharisha ho wanu bora kari njiarma zendo ola ani ri shitotoi na kingazi yari shitotoi rijokawa mrumshe umuhimu nazo mwangalie umuhimu ajilekeze bahe chamra tsenge basaluva yankudi mrasodo urengele saluva la kudi wavaya wakatoka upani utokane saluva le tolo lengalilo apo bahe udote croisende yata ya daka hasibo nzaba mru yajilekeza ngujumrenga wende zahe gelazimo enamna nyinyi waruwashe mwanzo mdorona rejisa hata sisi ngaranzo mona ni mwejisa na mangalo siku au ukumbi kabati mana mshakurisa waruanzi pia wajilekeza ibala endini mana endini asike ngondo wangale nongoza ngondo wangale masakala na ziraila azimu uzifanyilie ya mrumme wahaho shati mrumrajina atabanu ikhwatal iman wakati wa he swala ya Aisha uwasili ramba ukainu kiswa ku changa mfikiri ezamba leo zote nchashi na utahasamaha waraenjeza dakika 15 وجمعز لك راكرا زامبا فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم نرتوي فاتيها نيزنغو يارتولي يزتعاوز لما له نهاتو يجعليه إليقي نشدر لهم نزوم لما له نهاتو نيزنغو يارساليش رزقي يدوجه هاو فصل يدوجه هاو وما أن يدوجه هاو بطنا وكانغر تعبي هاو باوانا دمونتي فيها وتعبي هاو هيرز رزقي زهاو نزوبيا لورارا سي أمر Mwenyezi سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هاما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا محتاجا إلا أعطيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا طفلا إلا ربيته ولا ميتا إلا رحمته
ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدنا في سبيل الله إلا نصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم يسر أمورنا في ديننا ودنيانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا رزقا واسعا، اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا بفضل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا إن شاء الله. أرجونا mfanye jitihadi mwabone Instagram ikawa orjohanza idobitsaze darsa zatu wakati wa Ramadan iyo chamada ino messenger ya ukaya iyo mpaka ngela ziboru hundane na nombro ya wandu dojo alifanye live harjaka mwabone kana ushinda rufanye live wabungari garuhutaji yao fanyeza njema hizo. Mwenyezi Mungu yajamlibeni njema insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.